Assalamu alaikum everyone, welcome back to the Blackbeard English Linguistic and Literature. Today we are going to learn about 8th poem Ozymandias from a first year English, whose poet is P.B. Shelley, Parse Beshe Shelley. So before starting the poem, we will talk about the poet's life and his writing. P.B. Shelley 1792 में इनकी पैदाइश है and he was died in 1822. 30 की एज में इनकी डेथ हो गई थी और इनकी जो डेथ थी वो ट्रेजिक थी. मोर ओवर अगर इनकी राइटिंग की बात करें तो इन्होंने ओड टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काई लार्क एंड द क्लाउड, ये इनकी बहुत ज़्यादा फेमस राइटिंग्स हैं. और ये रोमांटिक पोइट थे. इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत क्रिटिकली एवेल्यूएट किया. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. मैं एक कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला. हु सेड The two waste and trunkless legs of stone stand in the desert. जिसने बताया कि दो बड़ी और धड़ के बगैर टांगे सहरा में खड़ी हैं. Near them on the sand, उनके नज़दीक ही रेत में. यानी कि वो आदमी पोइट को मिला है और वो पोइट को बता रहा है कि हाँ मुझे दो टांगे मिली हैं बड़ी बड़ी पत्थर की बनी हुई और सहरा में है वो उनके नज़दीक ही, जिनका धड़ नहीं है, यानी कि धड़ टूट चुका हुआ है. हाफ sunk and shattered visage lies with frown and wrinkled lips in the sneer of cold command. आधा धंसा हुआ यानी कि मदफन, मसख शुदा यानी कि शिकस्ता जो चेहरा है मुजस्मे का वो पड़ा हुआ है, जिसकी जो तेवरी है, जो गुस्सा है उसके माथे पे वो, और शिकन ज़दा होंठ और नफ़रत भरा बेरहम तहकमाना अंदाज़, ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हैं, नज़र आ रही हैं. टेल दैट, ये बताती हैं, इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशन रेड, कि इसके बनाने वाले ने, मुजस्मा साज ने, उन तमाम चीज़ों को, उस बादशाह की तमाम चीज़ों को, जज्बात को बहुत खूब पढ़ा होगा, यानी कि बड़ी अच्छी तरह से समझा होगा. विच येट सर्वाइव स्टेम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो अभी तक ज़िंदा हैं और इन बेजान चीज़ों के ऊपर नज़र आ रही हैं. यानी कि वो जो मुजस्मा है, उस मुजस्मा साज ने जब उसको बनाया तो उस बादशाह की तमाम चीज़ों को, यानी कि उसके गुस्से को, उसके तकब्बुर को, उसके जुल्म को, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसने उस मुजस्मे में ज़ाहिर की हैं, जो कि नज़र आ रही हैं. दोज हैंड, द हैंड दैट मोक देम, और वो हाथ जिन्होंने इसको बनाया, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने इनकी परवरिश की. यानी कि वो हाथ जिन्होंने इसे बनाया, या मोक का बेसिकली मतलब होता है मस्खर उड़ाना, तमस्खर उड़ाना, मजाक उड़ाना. तो इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि यानी कि जो मुजस्मा साज था उसने उसकी तमाम चीज़ों को मुजस्मे में बना के ज़ाहिर करके उस बादशाह का मजाक उड़ाया कि देखो तुम तो मर गए, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें थी, मौत ने तुम्हें ख़त्म कर दिया, तुम्हारा तकब्बुर किस काम का, तुम्हारा गुस्सा और जुल्म किस काम का. और दूसरी बात यह जो उसने उस दिल को जिसने उन्हें परवरिश की, यानी कि द हार्ट दैट फेड, उसका मतलब उस स्कल्पचर का दिल है जिसने वो तमाम चीज़ें अपने दिल में छुपा के रखी हैं, देन उसको मुजस्मे में उतारा है. तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, आपने इनको गौर से समझना है. एंड जो लास्ट टेंस है उसमें, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और मुजस्मे के पाया में यानी कि पाँव वाली साइड में ये अल्फाज नज़र आए. माई नेम इज़ ओज़ेमेंडियस, मेरा ओज़ेमेंडियस ओज़ेमेंडियस है. किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह. लुक ऑन माई वर्ड्स, लुक ऑन माई वर्ड्स, मेरे कामों की तरफ देखो, मेरे कारनामों की तरफ देखो. यह माइटी, ए ताकतवर लोगों, यह यू से लिया गया, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. यह माइटी, ए ताकतवर लोगों. एंड डिस्पर, और मायूस हो जाओ, यानी कि तुम वो काम कर ही नहीं सकते जो मैंने किए, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये कोई नहीं कर सकता. तो ए ताकतवर लोगों, आने वाले ताकतवर लोगों, तुम मायूस हो जाओ मेरे कामों को देख के कि तुम इतने बड़े काम नहीं कर सकते. नथिंग बिसाइड रिमेंस राउंड द डिके, कुछ बाकी नहीं बचा है इस शिकस्ता देव पैकर ढांचे के इर्द गिर्द, कुछ भी नहीं बचा. राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल और रैक, इस शिकस्ता देव पैकर ढांचे के इर्द गिर्द कुछ नहीं बचा. बाउंडलेस, जो कि बेयारो मददगार, एंड बेयर, जो कि अकेला नंगा थड़ंगा पड़ा हुआ है. द लॉन एंड लेवल sands stretch far away, इस वसी व अरीज़ वीरान और चटियल रेत का मैदान है. एक दूर दराज सिर्फ रेत का मैदान है एक, और अकेला जो कि रेत से भरा हुआ है, दूर तक फैला हुआ है.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اس مجسمے کے پاس کچھ نہیں بچا. اونلی دا لون اینڈ دا لیولس سینڈ اسٹریچ فار اوے. صرف دور دور تک ریت ہے جس میں وہ دھنستا جا رہا ہے. اور وہ جب زندہ تھا تو اس کی تمام جو کارنامے تھے وہ تھے، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ موت بھی آئے گی. وقت جو سب سے بڑا لیولر ہے وہ اس کی تمام جو کارنامے اس کو ختم کر دے گا. سو اف وی ٹاک اباؤٹ دا تھیم آف دا پوم، وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. تو اگر ہم تھیم کو دیکھیں تو اٹ از اے ویری آئرونک پوئم. یہ بہت سارے آئرونک نظم ہے، یعنی کہ اس کے اندر انسان کو طنز کیا گیا ہے جو تکبر کرتے ہیں. وچ ڈسکرائب دا پرائڈ آف اے مین اینڈ دا ایوریج ریئلٹی آف دا لائف. مین کی تکبر کو وہ بتاتا ہے اور ریئلٹی بتاتا ہے زندگی کی، انسان کی زندگی کی. مین بیکمز پراؤڈ بائی سکسیس. انسان جو ہے وہ اپنی کامیابیوں سے فخر کرنے لگ پڑتا ہے، ان پہ ان کا غرور آ جاتا ہے اس کے اندر. ہی تھنکس دیٹ ہی ہیز ٹاپ دا ورلڈ. وہ یہ سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے، بٹ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. ہی فارگیٹس دیٹ لائف از مرسیلیس. اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ بے رحم ہے، اسے مرنا ہے. ٹائم برنگز آل لگژریز آف لائف ٹو این اینڈ. اور جو وقت ہے اس کی تمام عیش و آرائش کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ایک خاتمے تک لے آتا ہے. اینڈ ڈیتھ از اے گریٹ لیولر. اور جو موت ہے وہ سب سے بڑی لیولر ہے. شیلے بیسیکلی اس میں جو فیلنگز ہیں ان کو کنسیڈر کر رہا ہے سپیریئرٹی کے اندر، یعنی کہ انسان کی جو سپیریئرٹی ہے اس کی فیلنگز کو بیان کر رہا ہے اس کے اندر. اینڈ اونلی این ایلیوژن اینڈ سیلف ڈسیپشن. اور اس میں بیسیکلی انسان کی جو فیلنگز ہیں، جو ایلیوژن ہے انسان کا، جو وہ سوچتا ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ انسان کی جو تکبر ہے، اس کا غصہ ہے، اس کا غرور اور ظلم ہے، اس کو وقت ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر نہیں پالنی چاہیے. جتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وقت، زندگی اور موت اس کو ایک خاتمے تک لے آتی ہے. سو آپ نے اس کے کوشچن آنسر کو دیکھ لینا، اس کی ایکسپلینیشن اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ دا امپورٹنٹ کوشچن اینڈ نوٹس ایٹ دا اینڈ جب یہ پومس ختم ہوگی. سو اف یو لائک دا ویڈیو پلیز سبسکرائب دا چینل، لائک دا ویڈیو اینڈ پلیز ڈونٹ forget to comment in the comment section. Thank you so much.